چند؟ من شما را گفتم اول آدم کلان تصرف کنید. کیه؟ چون دیرکتوری طرفخانه هم. دیرکتور این کس؟ بله. قربان جنجالیان کلانی همین طرفخانه یکون خدمت بود. قربان جنجالیان لبای آفرین این چیه؟ چه اوقاتی نه گوش دارد؟ من زکاس کردم افزان تا که یک مستوی سیر گوشتی 4 تا قلافو 2 تا کلچه. این خوراکی که میزاجانی محترم شما زکاس کردگین این فقط یا در آش نهار میخورن یا در چای گشتگی دخترها. اگر که شما دو قدر گوش مخلای توصیه بتین نه گوشت خالدی نیست. میرین مهمونو در میبخشین. خوش آمدی. بیمزه. رجب. گنه کتی لیمون میخورن. لیمون قطع میخوانی. با مازه چی دارد کن؟ با مازه ریانا در یادم هست گفته بودی که پدرت هم مزه‌ش نیست. بله کمتر مزه‌شون نیست. خب من با تو کمک میکنم. تشویش نکش. عموما چی مشکلی باشد برای که پدر و مادرین از همه شخصانی که در زندگی ما قدری بسیار دارن. برای همون چی خدمتی باشد دارو بیمارخانه عموما من در خدمت تو. رسیدیم. امروز فراموش نکردی؟ поцелуй на ночь. شروخ؟ شروخ؟ شروخ ایستا؟ کیه؟ شروخ رومی کیه؟ چیلی بخصایی قطعی باید چکم شروخ آرام شب کیه؟ رومی همخوری ما رومی ریانا ریانا رومیز شروع رابل در پیش همسایه شرمنده کرده داره التماس شروع رومیز التماس گفت زنی هدام
فردا گپ میزنه خب آرام شو آگه من میبینم سلافانو را کار میکنی؟ نصیب کرده باشد هر سال 21 март شده میکنیم جویا کاتوب شده میشود نوروز نه؟ جشن بهار بله در همون روز شده میشود انشاءالله اقدامی نقض میشه برای مهمانو بعد مسئله تازگیش هم خوشرو بود خب ما مردم هم را گفتگیم که ورزاب در دل دوشنبه تمام محیط گرد اطراف باید رنگی ورزاب باشن و ماهی را تیز اوقات بدیم خب تو در بیرون چی که پروژه رو ببینیم این تبلیغ رو بگو تازه کنم مایلش چی را تازه کردگی بود میکنیم با تازه کنیم حرف رو تازه کنیم تیری زهره همش تازه کنه نبودی با دین از سوبرنیکی بود و هم مشه تازه کرده گرفتم بچه ها میکنیم تازگی دروی سلامتی هر روز هم که تازه کنی ضرر نداره هر طرف کوتاخونه میرویم کوتاخونه بدتر میری یک روز محضورتر یکی درم نبوشون که ما میریم همین خیلی میریم که تماما خبردار نشود نه که میزوجان میریم مایلش او میدونن مرا نه حالی شما را ندیدیم این کیه داری جان رئیس تمام سلام علیکم دیدیم شکر سازی میشرم چوزکان جان کلوب قربان یکی فوتبالیستی معقول میشید رنگ فوتبالیستو کرد فوتبال باز نیستی اخی؟ نه سلام علیکم دادا علیکم السلام نازه سوزه زنده باشه خفه نشه خاک یک کشیدم میخواد یک خفه شیدم داداری ما خفه نمیشه سلامت باشه یکی دیگه غم نته دادار چه مایش هم به پول نخورن غم نمیتی این درست این ماشین نو خریدی نه رئیس ماشین بود که نه من نو معلومات داری در برای ماشین؟ سال 1980 خب объем двигатель 2.4 درست
160 кубоят. درست 13 ثانیه 100 کیلومتر ساعت. 100 برس. ای همه با قوتش در هندوستان ای سال 1980 زبرکه هندوستان. وای وقتی در تاجیکستان تایم یفت. هیس اوش مخلوش مثلا من گپ دیگه دارم از قربان. ما در مخلوی میشه. گاب نیست رئیس. گاب نیست. رمضان گرفته حاضر من. معلش کرو را دیدن گی ما یک کابینه درام دادم کتفت. مرسیدس. مدام نصیب کن. مرسیدس این وافل مرسیدس. وای سلام کابوتای سالونیشی. кӯратон бисёр ва барзами ин дандонатон дард мекунад? ба духтур муроҷиат накардед? ман ба шумо клиникаи стоматологии садафро пешниҳод мекунам. клиникаи стоматологии садаф дорои таҷҳизотҳои наву замонавии олмонӣ буда ба шумо сари вақт ва босифат ва аз ҳама асосаш бедард ёрӣ мерасонад. садаф дард аз мо дур аст. клиникаи стоматологии садаф дорои бренди соли 2019 аст. Да иду я, иду! Ну не терпится людям, не терпится. Здрасте. Ассаламу алейкум. Ой, я где-то вас видела. Риэлтор. Ну, проходите. Спасибо. Ну как, частично? Да нет, целиком. Проходите. Да, и дверь, пожалуйста, прикройте. Послушайте, вы вроде сказали, что придете вдвоем и будете проводить видеосъемку. Мебахшед, намешает ки тоҷики суҳбат кунем. Ба фикрам шумо тоҷики хуб медонед. Медонам. Ин барои бахшиш, ин барои шумо. Ну, ман имрӯз зодрӯзам не? Ин барои зодрӯзи шумо нест. барои зодрӯзи шумо ва ягон вақти дигар. Шумо мизоҷи ҳазоруми мо ҳастед. Барои ҳамин шумо ин туҳфа аст. Очень приятно. Гузари ман шумода нишонтиам. Вот такой у нас вот зал. Бисёр хуб. Чӣ хеле ки гуфтед, ремонташ частично будааст. Да, к сожалению, частично. Хайр. با کی زندگانی میکنی در اینجا؟ بچه ها نیستن مکتب؟ Не, тока. شوهرتان در کار؟ Нет. یعنی که در командировка. Ой, кошки, ки командировка. گذشته شدند. خداوند رحمت. Ой, да что вы, подождите. Не, нагузаштали. چی؟ جدا شدید؟ Ой, чӣ қадар шавҳар, ман оли ҷудо нашудам. Ман ҳатто оли шавҳар накардам. شوهر نکردید؟ Не. ягон бор? Моли духтар. Ой, пойдемте, я вам кухню покажу. бошад. Идемте. Риэлтор! Акай риэлтор? ببخشید. چی نام داره شما؟ Мария. دیگر مرا اخکه نگویید. Ой, да, как-то... حالا من به شما میگویم. Идемте посмотрим. Вот خای. кухня там. Может, пройдем? نه رحمت. من الکی فهمیدم
ҳамааш ба ман маълум шуд дигар лозим нест. дар ҳақиқат хонае ки шавҳар надорад ҳамин хел таъмирталаб мешавад. салом шаруф, чатур? ман истироҳаткунӣ рафта будам тарафи Европа. Не, ман через Турция вай рафта будам, Греция рафта будам. ман дина омадам. кай вақтат мешавад ки я медидем ай пеш суҳбат мекардем? майлаш, окей. хайр маълум. дар ҳақиқат чӣ хеле ки гуфтед таъмиратон чистишна будааст. Частично. хайр, бо иҷозати шумо ман мерам. Вы пойдете? Ага. А там еще осталась комната, не посмотрите? лозим нест. Ман аллакай ҳамашро фаҳмидам. хуб, Марьямоно, ман рафтам. Так вы еще не все посмотрели. барои ман ҳамаш аллакай маълум шуд, чӣ дар кор аст, чӣ дар кор нест. ҳамаш маълум. Фақат ҳамин ки ман рақами телефонатон нагирифтам. Так я же у вас в фирме оставляла. Неужели вы не записали? Аҳа, ҳозир як лаҳза. як бор дигар аниқ мекунем. Ба фикрам охираш ҳамин рақами 12, а? Да нет, это не мои. Это какие-то чужие. Я вам сейчас запишу свои. Ага. Так, сохранить. Вот так, вот, пожалуйста. Ташаккур. Хуб, нағз монед. Ой, подождите, одну минутку, ладно? Мне очень срочный звонок должен с России. Майдаш. Подождите, пожалуйста. Бабушка. Хуб, ман рафтам, Марьям. Шорух. Алло, да, я хорошо, я перезвоню. Подождите, куда вы уходите? Вы же еще спальню не посмотрели. Марияхон, ана шогирди ман омадам. Марҳамат, даред. Шорух, даред. Здравствуйте. Ассалом. Здравствуйте. инҳо шогирдони ман ҳастанд. ҳар чизе ки шумо сипориш медиҳед, инҳо иҷро мекунанд. Шорух, бинед, ҳар чизе ки лозим аст фармоиш доданд, иҷро кунед, бего вомехӯрем. Хуб, фаҳмо, ман каме вақтам тангтар аст. Хуб, нағз монед. Ну, тогда пройдемте, я вам покажу комнаты. Здесь у нас кухня, зал, спальня. Давайте начнем с зала. Ой, ребята, скажу вам, мне было сегодня очень приятно. Я не знала, что ваша фирма, оказывается, каждому своему 1000-му клиенту дарит цветы. Ой, очень приятно было, очень. Значит, вот такая у меня квартира. Абаҷон дар ҳақиқат хонатон чӣ хеле гуфта будеш? Чистично таъмираш? Зато почти в центре. Ин тараф чӣ буд? Там славянский. Ин тараф с этой стороны, да. Ин хуб, касон гирифт метавонад ба таби дили худаш таъмир кунад, ҳамхеле? Да. Барои ҳамин камтар аз нархи гуфтагитон арзонтар мекунем, хуб? Да, нет, ну как арзон? Вот 650 000 сом не прошу.
$52 000. Нормально для такой квартиры, нормально. Тогда вы присаживайтесь, я сделаю быстренько обзор, и мы на этом закончим. Хорошо, спасибо. А пойдем. Салому алейкум дӯстон. Мана боз як хонаи дига дар 4 ошиёна, кӯчаи Пушкина 4. Ду хонага мебошад. Инҷа ҳоҷатхонааш, ҳаммом, кухня, якум хона ва дуюм хона. Шурӯъ мекунем аз якум хона. Чина одамо омадиян аз Гретсия. Салом. Салом. Чиқе? Наст, чӣ хел? Меша хуб, узри зиёд камтар дер кардам. Дери бад кардӣ, я 20 минут зад кардам. Узр медонӣ ку сер кор, ширкати нав, кор бисёр. Шуфтай, бо даъвои Гретсия, а? Фоидат кадай? Шояд дар назарат метобад. Шуруъ. Да яду-таста якум бор анҷа ва шинос шуда буден? Бале, фақат ин стол нест, столи бологӣ буд. 2 солу 6 моҳ шуд. Чӣ хел вақт тез мегузарад? Бале. Пир шудастӣ? Пир шудаистем. Ман ё ту? Ҳардумон. Бале, ҳамсол ҳастем ку. Шуруъ. Ман хостум қати ҷиддӣ суҳбат кунам. Дар бораи туй. Туй? Да. Туй 2 сол мешавад ки фақат дар бораи туй суҳбат мекунем. Бояд чӣ кор кунем? Анхел бигардем? Фақат шумо ё кор дорем, ё проблема дорем? Хай вақтҳо ягон кор надоштам. Мана кори нав, ширкати нав кушодем бо як ҳамкорам. Ба пӯх истесодам, лекин ман ҳоло ҳам тайёр нестам барои туй. Агар не гаштан гир. Ай ким киё шапало хӯрда? Нафаҳмидам. Ай ки шапало хӯрдан? Шорухта ба нодонӣ назан. Ман ҳамаи чиро медонам. Ман ҳамаи чиро ба чашмам дидам. Агентот сахт буда ягар. Ошиқ шудӣ? Шояд. 2 сол шудаи ҳамдигаримона мешиносем? Шапаллоқ задан дусту беста. Ҳатто беҳурматӣ кардагӣ нестам та. Худои накарда ӯ хеле ваҳшия ба занӣ гирӣ? Аниқ занкалон мешӣ. Хай биягам чӣ фармоем? Официант.